Legends of the ring. Stoppet. Jeg ved ikke, om det er, men... Holyfield forsøger at komme ind og højere end Brian, siger du rent. En duel her. Godt, Brian. Stærkt, Brian. Fantastisk kommet igen. Brian med ramt den. Han har Holyfield ramt. Ja, Brian. Fantastisk. De sagde, det bare op, for godt. Prøv at se, hvordan Brian bliver godt af her. Pertandingan dua legenda ring tinju antara Evander Holyfield versus Brian Nelson, yaitu pada tanggal 7 Mei tahun 2011 lalu di Copenhagen, negara Denmark. Pertandingan yang sebelumnya dijadwalkan akan digelar pada tanggal 5 Maret tahun 2011 ini harus tertunda hingga tanggal 7 Mei tahun 2011 karena luka yang dialami oleh Evander Holyfield pada pertandingan sebelumnya, yaitu ketika melawan William Sherman atau 3 bulan sebelum penundaan pertarungan ini. Dan bagi Brian Nelson, pertandingan ini merupakan pertandingan Brian Nelson setelah 9 tahun meninggalkan ring tinju sejak tahun 2002 lalu, yaitu setelah mengalahkan Urian Grant di ronde yang ke-8. Dan pada saat pertandingan ini digelar, Brian Nelson telah berusia 46 tahun dan memiliki rekor 64 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan dengan 43 kali meraih kemenangan KO. Sedangkan Evander Holyfield telah berusia 48 tahun dan memiliki rekor 43 kali kemenangan, 10 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang dengan 28 kali meraih kemenangan KO. Namun walaupun Evander Holyfield sudah berusia 48 tahun pada saat digelarnya pertandingan ini, tetapi Evander Holyfield langsung menunjukkan pertarungan yang agresif sejak dibunyikannya bel ronde pertama pertandingan ini. Dan Evander Holyfield juga berhasil beberapa kali melakukan tekanan kepada Brian Nelson dan mendaratkan beberapa pukulan keras ke wajah Brian Nelson. Holyfield forsøger at komme ind og højere end Brian, siger du rent. Der bliver Brian ret hårdt af Holyfields venstre. De er ind på kæben. Dan di ronde ketiga pertandingan ini, Brian Nelson dijatuhkan di pinggiran ring lewat sebuah hook kiri keras yang dilepaskan oleh Evander Holyfield di akhir ronde ketiga pertandingan ini. En duel her. Godt, Brian. Stærkt, Brian. Fantastisk kommet igen. Brian med ramt den. Han har Holyfield ramt. Ja, Brian. Fantastisk. Han er bid, Brian. Brian hugget ned her. Holyfields venstre hånd ind. Jeg er frisk, siger han, men puha, den var grim. Du holder ham. Prøv at se det her. Og hold ham ud og hold ham, så han ikke gør noget færdigt nu. For nu kommer han væltende frem og afgør det. Ja. Uden. Di ronde keempat pertandingan ini, meskipun Brian Nelson tertekan, namun Brian Nelson terus bercanda untuk memprovokasi Evander Holyfield di sepanjang jalannya pertarungan ini. Hingga pelatih Brian Nelson, yaitu Paul Buthill, memintanya untuk berhenti bermain-main dan fokus pada Evander Holyfield. Og bliver ramt af højre hugge her og venstre hugge. Brian klamrer sig til Holyfield. Bedre benarbejde. Nej, det der kommer ud af ringhjørnet. Han er træt. Han læner sig op ad tårne. Læg pres på ham, hvis du kan. Kom væk derfra. Fra hjørnet skriger Paul Buthill, og Brian går i dialog med ham.
boks, Brian, i stedet for gøjl. Sådan. Kom nu tilbage. Ind på ham. Sådan. Den her omgang, men stadig kommer vind. Tre gange bliver Brian ramt her af Holyfield. Udmærket Brian, så pas på. Igen, først med venstre hånden. Ja. Nej, og så hold de satens parader op, for du gør det. Prøv at se, hvordan Brian bliver godt af her. Du ved, Brian. Pres ham. Pres ham. Sådan. Sådan. Og så frem. Ej, det der er der altså ikke tid til. Væk fra hjørnet. Glimrende kombination, dybt arbejde ind Brian Nielsen igen. Ovenpå nu. Pas nu på, ikke sløse med paraderne. Sådan! Hans venstre hug, du skal det op med paraderne. Tappert kæmper han, Brian. Stedigt. Fantastisk kaphjerte. En 46-årig mand, der har været væk fra sport. Dan turun dari 10 pertandingan ini, wasit akhirnya menghentikan pertandingan ini setelah kombinasi pukulan yang dilepaskan oleh Evander Holyfield di pojok kiri tidak mendapat balasan dari Brian Nielsen dan memberikan kemenangan TKO kepada Evander Holyfield, yaitu pada waktu 2 menit 49 detik di ronde ke-10 pertandingan ini dari 12 ronde yang direncanakan. Væk derfra, Brian. Kom nu, væk derfra. Kom nu. Arbejde derud af det. Sådan. Ja. Nu er galt, Brian. Rigtig galt. Væk fra ringhjørnet igen, Brian. Kom nu ud derfra. Venstre hugget 2 gange ind. Højre hånden igennem Brians parader. Brian i vanskeligheder. Nakkedrag! Nakkedrag! Ren nakkedrag! Namun setelah pertandingan ini dinyatakan usai, Brian Nielsen mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan keputusan wasit untuk menghentikan pertarungan ini. Dan dia juga mengatakan bahwa luka di wajahnya disebabkan oleh sundulan kepala dari Evander Holyfield, sehingga dia menyarankan pertandingan ulang kepada Evander Holyfield. Yang dijawab Evander Holyfield dengan mengatakan, "Cukup, saya tidak membutuhkan pertandingan ulang," kata Evander Holyfield sambil tertawa.